Mbalimao Annakuma, billet vendredi 29 avril 2022. Message tellement de Kanyasi, maréchal Assimi Goïta Manoanga, président, à Nere Droni, Adama Djaradi, Ben le cerveau. Président Assimi Amani fait gasser un tenchi. Wallahi ambe kan yere fara dongo do on de be kan transition ni sankoro ta dongo do mais mo de be bo sente kono dongo do munu mena ni kuma yi kuma munu jugu bi se ka kuma wallahi jugu be kuma kuna wallahi jugu be kuma lula wallahi jugu be kuni ike sew mais jugu ka faria ka kariya so ki nyesi transition ma abebe ka bo sente kono non sar ta kera mo chama ngole non sar kuma na aw ben le cerveau fana bora ko premier ministre be ka galonti ka awte ka kuma ula jɛnatigɛ ko bɛɛ gasi de ni y'a ye mɔgɔ caman ma bɔ bɛn de cerveau contre la parce que a ye ɲumanya caman de kɛ quoi et puis ne n'a jɛra ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est mon bon petit frère i b'a dɔn n'i ye ɲumanya kɛ hali n'i ye kokolon kelen kɛ mɔgɔ man teli ka bɔ i kama bɛɛ dun bɛ nusar dɔn n'a ka jugunin de bɛɛ bɛ nusar dɔn donc c'est à dire que a tɛna fɔ k'an bɛ ka bɛn fisa ni nusar dɛ mais bi ne bɛ kangara ne bɛ conseil mun di bɛn ma kunu jeudi 28 avril 2022 bɛn de cerveau taara kuma ko radio clé du la je ne sais pas Tarako Armand Piri Kunganga fo, ko Premier ministre Kunganga fo. On va y a toujours Premier ministre o ama djien Premier ministre ko toujours ka fo ko ou ka ko kan toujours il faut ka yorondo so ko fo Premier ministre ma. Mais détail tama maintenant dado la. C'est ni mo ko jera kuma do be tse ka fo. Al ne ni mene jera jini ne ka bokali ben to fo mais accusation tel la di kanidou. C'est ni kuma na mo ko fa so ko na ma be bokene ma ka fo. Ne o kelen ben de cerveau ni mi korosi arasbati bina chuko mi tabe jugo anui abena ala na krache ni mi korosi ben de cerveau shogali ko sinina ne tranda do detail chamana ne gane mu fina wala semaine watina kumala iki tage observation do doni e bora ka foko ka ni accusation de ou non seulement ye Sado Kamara accusé il ka kuleno mi to yo contradiction yi Sado Kamara kumbea ama araman prifo Premier ministre m'a fait, mais il y a bien mon Premier ministre de Kungalan go fo. On a que ça Premier ministre ga baraisa. Son ministre de ben boy qui ga fait fo. On a ko Premier ministre ga baraisa. Mais à force des raisons qu'a essayé ka be ko munu awe raman de wache ka be nyon kele ni fonke. Ni to lugati au petit frère ben de cerveau. Il y a la distraction kono. Du coup fait tester ka kuma a bébé ka kuma da soro à travers toi ben de cerveau nous ça ana na si chama. Ne ta don akakmata mawla ne kenta do. Mais ben le cerveau Ouati na mogobe ka koule, que l'armée monte en puissance. Ouati na djembe ka koule, quand même fait ka assigné. Et le ka ira. Ika kuma konana, iko ko zone gouvernement ngono. Bon, ebo kuma mon fo. Burkina be obome, Ivoirien obome. Mogobe commencer ka siga ali assimila. Mogobe foko djako assimini zone be ka barake. Kote ni assimité, bate ni assimité, kote ni saduche, muna outse ko fo dugula. Muna e ma fo sente kono, muna e bora katiski à radio la ko fo. Ne se ko tumara bise ka kuma do fo, e ben le cerveau tse ka fo. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un membre du CNT. Ni changement ina en ne bara tamankala. Mais ki ni ga nyuma ki bulu fuyi do. Ne desari ma net bonnet kuma do benet na do la parce que tiens là, ne ni jera quoi, tu vois. Et puis niae mo tama yi gasi siki ne kelente quoi. Mais mo tama fana de wule ni ke kunu kama ben famia. Ko glubi kura do bala. Awa do ni ma ni srain bla. Ni mani chogali senchen sera blanc. Ani ni gouvernement senchen. Moi je pense que problème et que problème te chogali douanier. Je pense que problème aurait personne c'est à quel était mon kalama. Parce que comme il est ça de il a comment la bien fait ça de frotter donner kasimi frotter parce qu'il n'a ni Modibo Keïta ko kuma. Modibo Keïta sara soudona. Ni Modibo Keïta ko kuma. Modibo Keïta sara amobe mogola. Mogo mi se kana jamana libéré o mogo ye asimi ani chogali olubo barala. Awane jama farango nga chugo bete se ka kanya. Awa bejugo te se kanya mo glan mulu ambo de ke ali mo do shweni ke gouvernement ngono e mananga boko fota mona ita tiki wule sente ko mona ita ta asimiro prevu flemi ka sa be shwenna aganga bo gouvernement ngono ne baro ne e o ke kana no prevu asimiro réaction do ke mais e be faire e ke pela ka peuple la boke bo tiki kele mais be ka asimiro ga crédibilité bla danger la ima do bubu si se kele to la o tarani ibe ka reka fanga yere jiwu yo fe parce que ni président ni mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni da dɔ kan ni kɔlɔsi président yɛrɛ bɛ taa a jiwu fɛ i bɛ ka Assimi ka crédibilité tiɲɛ i bɛ ka kuma da di Mali juguw ma a jugu bɛɛ kun makunnen don mais aw sen tɛ mɔgɔw an b'a ɲini président Assimi fɛ a ka sen tɛ in ci petit frère Ben de cerveau mɔgɔ caman ko k'u filila i ma dɛ ala sago i sago aw ka changer i ka nin sira in bila wallahi billahi i bɛ ka bɛɛ bila distraction kɔnɔ i bɛ ka kuma da di jugu bɛɛ lajɛlen ma jugu minnu kun makunnen don ou ben nisondiara ne ben de cerveau kumana ni tile flan kona jugu be dunu ni bala de ta ka nisondia bi ka soro be ku makuna
ne ni petit frère Boubou Mabel ani Amara Sila ani Damagila ani Gandimali ani Kati 24 on dirait ka boka jugu kumakan gere ani an balma munun be extérieur la France vidéo manu tu as vu an bele be ka kuma ni jugu yere ya ala on ye vidéo la be salon c'est pas parce que même muruta o kamade ma ande argument munta mais on be ka argument fait que wala sa djebe ka jarabi asimila e de be ko jinogo ta ko bennogo an mo fe on be ka bara fait que il est kanga bara bennogo ben de cerveau et ni numu sar billahi abe kanga bara bennogo billahi abe ka kuma kan di duguma CEDEAO club est là et comment faut CEDEAO ba me awa CEDEAO be siga ali asimina il est ka asimika crédibilité de bla en jeu au ministre mu yo zonye de il te ko mago sa de mais il est ka asimi de mago sa parce qu'il y a ko Assimi est d'accord et Assimi travaille avec ses ministres muna mo kuma ke sokono ngo fini no be ko sokono de petit frère ben de cerveau ni ay mo chamante ka bo I kama ka I jalagi ni ko la parce que ye nyuma ya chamante o ne te fisiro wali e ben le cerveau ne am be ko même sengna on na ni changement on ni sugan ni mamerali bachili ni madame sik am be den kele ke nyoko fe ima ne be ne mo be M5 ke ka koro an ne ko ngata tekele ne be ku kasi ci ko ndola parce que am be den kele ke nyoko fe mais ko be sera banroma wati na jembe be ka nyebon fe ben ibe ka la distraction de konana arman priere ngali o ere kuma e mangana alu kuma ere fo ko tini sa do che batini sa do che olu kuma manga ta fo erezo kan et puis olu kuma o secret kuma odi erezo be ka fenche manda madugula et non seulement yo côté fla force c'est très dangereux il kuma na arman priko nga ko kunga nga fo ça veut dire que il est premier ministre accusé deuxièmement il ko ça de be kanano ça veut dire que déjà il est ko fla ko do nyona troisièmement il ko zone be fenga kono o koro ka ko yesiga do ali Assimi rela petit frère wala ite ka transition deme ibe ka ambe ka bara gele yambulu I kuma na kuma dro jugu be yele awa dabla o conseil mene bulu ka figina awa mjenu Boubou Mabel amara juriste chercheur amara juriste chercheur Boubou Mabel et ani viromani fen be non damagile ube gandi ube kati 24 ambe ka wulanga njo sente ngati bilai ben le cerveau anti contrôle mais ibe ka munke ni horomo ni mo ko kibe ka nyumaya ke ambe orona ko di wala o tiki te horonye o tate maliko ta embe ben de cerveau ko de la ben le cerveau tseka jamo ka temeneka bilay talay itseka jamo ko ka temeneka imene bulu na fone rejeli le bilay be sram ga ni mabla rasbati mu ya rasbati so eta be jugano yi ira de la katisi bi ouverture média sans fait kina rasbati be nyongo nyina il faut domi il be ka ko be kuma do fa ki yere tronga mo ko te mo ko mu fe ibolu fréganti anta don bon angene mo ngani fina angene ambe kuma kali ngani fina ante rasbati contrôlante mo ko contrôler il se ka réconciliation ke ni mo ko nyonche mais fait do be halna be ke ko no lu foteza déjà olu mandi mo ko yi ne ko ken lu be nyongo kala ma be nyongo nyila be sikira ka baro ni fonke abe mo hali mo ko sika ila angene mo ngani fina bi il sera mu ka ite faso jo ite ka faso ite ka transition intermédiaire mais be ka transition choroni ala sago isago petit frère ben de cerveau aywa isra sabalieti amangine Assimi fana che amangine jeune de fe ambe ka wulanga front do sigi Boubou Mabel amara juriste chercheur politologue Damagile Gani Malien Kati 24 viromanu munu be France viromanu munu be Dakar ambe ka wulanga fra ngonga nama wuli sente billahi sente be na Mali dambe bona billahi sente be na to fo mo be na siga Assimila panafricain be ka commencer ka siga e ben le cerveau kuma kan kele avec panafricain be siga Assimila ye siga do Assimila net ka so ikumese kan gland dugula muna ma tigi wole mo gombe shwena muna ma tigi wole sente kono e kuma tigi wole sente kono amase nimbela ko arman prix fana ka fo ambe ka fa ni dugula anga arme be ka gagner l'armée monte en puissance ibe taka ni nous y manamana ko de quoi ka taka ni blabla mo ko simo petit frère ben le cerveau ne la de kan ka fina vraiment il kan ni ndabla quoi franchement parler ibe ka anga ba ambe ka bara tiambulu wati na ambe ka jugu la sra ibe ka jugu jajo ika kuma ama fa mo ni jugu be plan na Mali contrôler mais be ka jemu ka abe France de arranger abe CEDEAO de arranger abali CEDEAO resiga parce que bébé est dombi ne kuma na bi beba me ne kuma na bi makoromba me bon e siga don gouvernement na makorombe yele bi aka salon kono CEDEAO mo be yele bi ali jugu be fra sran jugu jabe jotuguni à travers ce que toi tu dis parce que e a ira ko Assimi zone de be ka barake ben le cerveau tu as fait une grave erreur ala ka kile nyuma dambela jelema amani be fe ambeka wuli de anga wuli beka boss beka wuli sente ngachi ni sente machi bilai tallahi nama Mali chuwa ka shibon teke kono akambe